오늘 성경 말씀 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 보세요. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. 지난번에 그리스도인의 삶의 목적에 대해서 배웠습니다. En la semana pasada habíamos aprendido sobre el objetivo, sobre el propósito de la vida cristiana. 구원을 받으면 이제 삶의 방향과 목적을 갖게 됩니다. Una vez que recibimos la salvación, tenemos el propósito y el camino de nuestras vidas. 구원받기 전에는 나를 위한 삶과 계획을 세웠다면 구원받으면 이제 하나님을 위한 계획과 목적을 갖고 살아갑니다. Si hubieran vivido solamente por sí mismo y por sus planes antes de recibir la salvación, después de recibir la salvación, ahora vivimos planeando por Dios. 자, 우리는 종교 생활을 위해서 이 자리에 있는 게 아니죠. Nosotros no estamos en este lugar para hacer una vida religiosa, 성경을 배우고 교제를 하고 하는 모든 것들은 바로 하나님의 영광을 위해서 살아가기 위해서입니다. sino de lo que aprendemos la Biblia y de lo que permanecemos en este lugar es para aprender la palabra de Dios. 그래서 그리스도인의 삶의 목적은 너무나 중요합니다. Así que el propósito de los cristianos es muy importante. 올해 우리에게 또 새로운 한 해를 허락해 주셨죠. En este año nos permitió un nuevo año. 그리고 벌써 한 달도 지났어요. Y ya pasó un mes. 우리나라는 2월까지 휴가라서 아주 휴가 다니라고 정신없어요. Pero en este país hay vacaciones hasta febrero, ¿no? Por eso todos están ocupados yendo por su viaje. 물론 휴가 가야죠. Claramente tendrían que tener tiempo para sus vacaciones. 그러나 그리스도인들은 짧게 Pero los cristianos, aún así, tienen que tomar un tiempo corto para ir de vacaciones. 길어야 3일, 이틀. Aunque sea largo, de 3 a 2 días. 왜? ¿Por qué? 삶의 방향과 목적이 있기 때문에 그래요. Porque tenemos un propósito y un camino de la vida. 근데 그리스도인들이 휴가 간다고 막 열흘 다니고 막 주일도 없이 막 다니면 정신없는 겁니다. Pero si los cristianos van de viaje, de vacaciones durante una semana o 10 días o más sin escuchar la palabra, entonces eso estaría muy raro. 가더라도 어떻게 가야 돼요? Aunque se vayan, ¿cómo tendrían que irse? 주일 보내고 Primeramente, tienen que pasar la palabra dominical 그리고 가서 수요일 전에 와야 돼요. y se van de viaje y tienen que volver antes de la palabra de miércoles. 왜? ¿Por qué? 또 수요일 또 말씀을 배워야죠. Porque otra vez tenemos que aprender las palabras de miércoles. 목요일 날 가고 싶은 사람 목요일 날 토요일 날 와야 돼요. Y si quieren viajar de jueves, entonces tendrían que viajar de jueves y volver hasta antes de la reunión de sábado. 주일을 끼고 싶다. 그러면 주일 날 교회 가야 돼요. 가까운 교회를. Pero si quieren viajar en el día domingo, entonces mínimamente tendrían que ir a la iglesia, a la palabra dominical de la iglesia que esté cerca de esa región. pastor ya se fue. Un mes. Sí. 목적을 가지고 사는 거예요, 목적. Pero aún así vivimos con el propósito. 저는 어디를 가든 수요일 날, 주일 날 빠지질 않아요. Por eso yo, aunque me vaya a cualquier lado del mundo, nunca me falto a la palabra del domingo y de miércoles. 어디를 가든지 교제할 수 있어요. Aunque vayamos por cualquier lugar, hay lugares para hacer comunión. 그게 그리스도인들의 삶입니다. Eso es la vida cristiana. 우리가 주님을 더 알고 주를 위해서 산다면 하나님 우리에게 주시고자 하는 축복들이 많습니다. Si conocemos a Dios y si vivimos por Dios, hay muchas bendiciones que Dios nos quiere dar. 유대인들 대단합니다. Los judíos son increíbles. 머리에 키파 탁 쓰고 우리는 하나님의 선택받은 사람이다. Siempre se ponen kipas y que muestran a todo el mundo, ¿no? Diciendo, somos el pueblo elegido por Dios. 구약을 붙들고 살아간 유대인들도 철저하게 하나님을 섬기는 것들이
아주 훌륭합니다. Hasta los judíos que solamente agarran el Antiguo Testamento obedecen por completamente hacia Dios. 하물며 우리는 어쩌냐? Entonces, ¿cómo sería nosotros? 우리는 예, 주의 자녀들입니다. 하나님의 자녀들이에요. Nosotros somos los hijos de Dios. 삶의 방향과 목적을 가지고 살아가는 것은 너무 중요합니다. Es muy importante vivir teniendo el propósito y el camino y el objetivo de la vida. 그들은 구약을 붙들고 살지만 많은 축복을 받았습니다. Aunque ellos viven solamente agarrando el Antiguo Testamento, aún así tenían muchas bendiciones. 물론 육신적인 축복이죠. Claramente serían bendiciones carnales. 그러나 우리는 구약과 신약 모두를 붙들고 사는 사람들이에요. Pero nosotros somos quienes agarramos, vivimos agarrando el Antiguo y el Nuevo Testamento. 영원한 축복이 약속되어 있는 사람. Somos quienes tenemos la promesa eterna. 물론 직장 관계상 어쩔 수 없이 일을 해야 될 경우가 있어요. Claramente hay casos en que tienen que trabajar por su trabajo. 그것을 제외하고는 내 삶의 방향과 목적은 하나님의 영광을 위해서 살아가요. Pero además de eso, todo el camino y el propósito de la vida tendrían que dirigirse hacia Dios. 이 죄의 남은 때를 이제 주님의 뜻을 위해서 사는 사람들입니다. Ahora somos quienes vivimos toda nuestra vida, todo nuestro tiempo que nos queda por Dios. 어린아이부터 어른에 이르기까지 모두 삶의 방향과 목적이 같아요. Desde los niños hasta los ancianos, todos tienen un propósito y un camino. 예외가 없습니다. No hay ninguna persona que no tenga ese camino. 각자의 위치와 환경은 다르지만 삶의 방향과 목적은 동일합니다. Aunque todos tienen un ambiente y una situación diferente, aún así todos tienen un propósito igual. 구원받은 그리스도인들이 하나님의 뜻을 올바로 알고 살아가는 것은 최대의 중요한 삶 중에 하나입니다. Todos tienen el mismo propósito, por eso es muy importante que vivamos por la voluntad de Dios. 하나님의 뜻이 무엇이냐? Entonces, ¿qué sería la voluntad de Dios? 구원받으면 전도하고 싶은 마음, 그건 자연스러운 일이에요. Después de recibir la salvación, naturalmente sale ese corazón de los deseos de la predicación. 주님을 닮아가고 싶은 마음은 자연스러운 겁니다. Es muy natural que deseemos aparecernos más hacia Dios. 그리고 구원받으면 믿음에 자라는 연약한 자를 돕고자 하는 것도 하나님의 계획과 목적이에요. Y claramente, ayudar a los otros también está en medio de la voluntad de Dios. 그래서 우리 그리스도인들은 왜 삽니까라고 물어봤을 때 정확한 답을 가지고 살아야 돼요. Entonces, si alguien los pregunta, ¿por qué viven? Entonces nosotros, los cristianos, tendrían que tener una respuesta hacia esa pregunta. 여기도 말씀하고 있죠. Aquí también dice, 이제는 나에게 복이 왔고 그 복을 이제 또 다른 사람에게 전해줘야 되고. ahora nos vino bendiciones y tenemos que predicar esa bendición hacia los otros. 여기 말씀합니다. Aquí dice, 이제는 복을 빌라라고 돼 있어요. para que heredaseis bendición. 이 복이 뭘까요? ¿Qué sería esa bendición? 구원받는 거예요. Es recibir la salvación. 많은 사람들은 구원받지 못한 채 영원한 지옥으로 향하고 있어요. Muchos se dirigen hacia el eterno infierno sin saber sobre esta bendición. 자, 우리를 구원한 목적은 바로 이 죽어가는 영혼들에게 전도해서 그들이 하나님의 복을 받게 그 중간 역할을 하는 것이 우리들입니다. El propósito en que fuimos salvados es para que prediquemos a los otros. 바울사도께서 신앙 간증을 했죠. Apóstol Pablo dio su testimonio de fe, ¿no? Hecho 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 하나님의 은혜의 복음, 그 증거하는 일, 그게 우리 그리스도인의 삶의 목적이에요. El propósito de nuestras vidas es predicar esa bendición, ese evangelio. 여러분, 맞습니까? ¿Es verdad? 아이, 나는 또 몰라. No, yo no sé. 난 구원만 받으면 돼. Yo solamente tengo mi salvación y ya estoy. 그럴 수 있어요? ¿Podríamos decir de esta forma? 주변 영혼들은 죽어가서 이제 지옥으로 가는데. Las almas de nuestro alrededor cada vez se están muriendo y cada vez se dirigen hacia el infierno.
아무 생각 없이 살 수 있어요? ¿Podríamos vivir sin pensar nada? 조금만 돌아보세요. Solamente miren un poco hacia 내 atrás. 자녀들이 누가 구원을 받았습니까? De cuál de mis hijos han recibido la salvación. 또 우리 부모들이 구원을 받았는지, Y si mis padres han recibido la salvación, 그들이 가야 될 영원한 곳이 있어요. hay un lugar eterno en que ellos se tienen que irse. 그래서 주님이 엄히 명하고 있는 Por eso Dios lo está declarando fuertemente. 때를 얻든지 못 얻든지 힘쓰라고. Aunque tengamos el tiempo o no, que esforcemos. 힘써야 돼요. Tenemos que esforzar. 집회가 없어도 계속 전도해야 돼요. Aunque no haya seminarios, cada vez tenemos que ir predicando. 개인 전도를 계속해야 돼요. Cada vez tenemos que predicar personalmente. 그게 그리스도인의 삶의 목적이에요. Eso es el propósito de la vida cristiana. 쉴 수 없어요. No podemos descansar. 무엇을 하든지 Cualquier cosa que hagamos 어디를 가든지 o cualquier lugar que vayamos 누구를 만나든지 o cualquier persona que conozcamos, 잊지 말아야 돼요. no tenemos que olvidar. 잠시 후에 구원받지 않은 영혼들이 가야 될 곳이 영원한 지옥이라는 걸 잊지 말아야 돼요. No tenemos que olvidar que esas almas se dirigen hacia el eterno infierno. 그걸 위해서 우리는 돈을 버는 거예요. Y para eso nosotros ganamos dinero. 그걸 위해서 우리는 공부를 하고, Y por eso estudiamos. 그걸 위해서 우리 가정생활을 하고. Y para eso vivimos dentro de la familia. 그래서 우리는 하나님의 복을 받은 자들입니다. Así que nosotros somos quienes tenemos la bendición de Dios. 그럼 복 받으셨죠? Tienen esa bendición, ¿no? 복 좋아하시죠? Les gustan la bendición, ¿no? 그래서 만날 때마다 디오스 레스벤디가 디오스 레스벤디. Por eso cada vez que se conocen o se ven, sí, dicen Dios, que Dios les bendiga. 사람이 얘기하는 복과 하나님의 복은 다릅니다. La bendición que dicen los hombres y la bendición que dice Dios es diferente. 사람의 복은 뭐예요? ¿Qué será la bendición de los hombres? 건강하고, Tener la salud, 돈 잘 벌고, ganar mucho dinero, 아이들이 공부 열심히 하고, que los niños estudien bien, 가정이 평화로워. que tenga paz en Oye. su familia. 그게 사람의 복이에요. Eso es la bendición de los hombres. 하나님의 복은 La bendición de Dios, 하나님을 알고 conocer a Dios, 구원을 받아서 recibir la salvación 영원한 천국에 가는 것이 하나님이 우리에게 말씀하는 복입니다. y ir al eterno cielo es la bendición que habla Dios. 그래서 디모데전서에 말씀합니다. Por eso en primera de Timoteo dice, 하나님은 복 대신 Dios es bendición. 하나님 자신이 복이에요. Dios mismo es la bendición 그리고 우리에게 복을 주시기를 원하셔. y desea darnos la bendición. 우리는 복을 받았습니다. Nosotros recibimos esa bendición 그 복을 나눠줄 수 있는 사람들이에요. y somos quienes podemos compartir esa bendición. 그러기 위해서 우리가 하나님을 알고 Para eso conocemos a Dios 그리고 하나님을 더 깊이 깨닫고 y cada vez conocemos más a Dios 주님을 배워가는 거예요. y cada vez aprendemos de Dios. 믿음의 구약의 선진들은 다 그 길을 걸어갔어요. Todos los antepasados de la fe fueron el mismo camino 그리고 그 약속을 하나님 주신 약속을 다 이루셨습니다. y cumplieron toda la promesa de Dios. 지금도 저희들을 부르시고 복을 주셨어요. Dios cumplió todas sus promesas y hasta ahora nos está llamando. 그리고 우리를 통해서도 구약의 선진들과 같이 그 뜻을 이루기를 원하시고 Y por medio de la fe y por medio de la palabra quiere que cumplamos el mismo camino como los antepasados de la fe. 그게 그리스도인의 삶인 거예요. Eso es la vida cristiana. 여러분 우리만 좋아하면 됩니까? ¿Estaría bien que solamente nosotros nos estemos alegrando? 같이 가야 돼요. Juntos tenemos que ir. 같이 그 복을 나눠야 돼요. Juntos tenemos que compartir esta bendición. 아브라함을 부르신 이유는 그 복을 주시고 아브라함을 통해서 하나님의 나라가 확장되기를 원하는 거예요. La razón en que Dios llamó a Abraham no era solamente para dar bendición hacia Abraham, sino era para que se haga un pueblo elegido por Dios. 아브라함은 복 받은 자입니다. Abraham fue un hombre bendecido. 아브라함 자신이 복이에요. Abraham era bendición. 아브라함뿐만 아니라 믿음의 그리스도인들은 모두 아브라함과 같은 복을 받은 사람들입니다. Sino todos los antepasados de la fe y todos los que fueron en el mismo camino eran como Abraham. 주님 말씀합니다. Dios dice, 아브라함에게 복의 근원이 될 거다.
que será la raíz, que será el origen de la bendición. 예? 아브라함만 그럴까요? Pero solamente eso será hacia Abraham. 우리는 어떨까요? ¿Cómo seríamos nosotros? 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 네가 구원을 받았나? ¿Tienes la salvación? 복의 근원이 될 것이다. Entonces serás el origen de la bendición. 예, 복덩어리예요, 우리가. Entonces nosotros somos bendición 예? 이 복을 나눠줘야 돼요. y tenemos que compartir esta bendición. 예? 아브라함에게 약속해 줬습니다. Dios prometió a Abraham, 하늘을 별을 보고 약속하시고 mirando a las estrellas de los cielos, prometió. 바다의 모래를 보고 약속해 주셨어요. Y mirando a las arenas del mar, prometió. 너로 말미암아 내 자녀들이 모래알처럼 많아질 것이다. Por medio de ti, tus hijos serán como las arenas del mar. 너로 말미암아 하늘의 별처럼 믿음의 자녀들이 많아질 것이다라고 말씀하셨어요. Y también dijo que por medio de ti habrán hombres, muchos hombres de fe como las estrellas del cielo. 그리고 아브라함을 통해서 그 복이 계속 전해진 거예요. Así que por medio de Abraham cada vez se expandía esa bendición. 저희도 마찬가지예요. Nosotros también. 우리는 복을 받은 사람이죠. Nosotros, quienes fuimos bien bendecidos. 우리를 통해서 계속 하나님의 복이 확장되기를 원합니다. Y Dios desea que se expanda esta bendición por medio de nosotros. 그리고 구원 받으면 30배, 60배, 100배 열매를 주겠다고 약속해 주셨어요. Cuando recibimos la salvación, Dios prometió darnos frutos por 30, por 60, por 100 veces. 아브라함에게는 한 가지 약속이 있습니다. Hacia Abraham tiene una promesa. 내가 지시할 땅으로 가라. Dios dijo que vaya hacia la tierra donde yo dije. 가나안 땅에 머물고 있으면 그 약속을 다 이루어 주신 거예요. Y cuando se permanece en la tierra de Canaán, cumplía toda su promesa. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 우리를 구원하셨고 Nos salvó. 하나님의 함께하는 몸된 교회 가운데 거하고 있으면 그 약속이 그대로 이루어지는 거예요. Y si permanecemos en esta iglesia, en la iglesia donde está Dios, entonces se cumple toda su promesa. 기근이 와도 거기 머물러야 됩니다. Aunque haya hambre en la tierra, tenemos que permanecer en ese lugar. 때로는 롯은 더 좋은 곳을 향해 갔죠. A veces, como Lot, se fue hacia el lugar más bueno. 그러나 롯의 인생은 거기서부터 끝나는 거예요. Pero la vida de Lot se terminó hasta ahí. 복이 끊어진 거예요. Se cortó la bendición. 롯의 생애는 마땅히 거해야 될 그리고 아브라함의 품을 떠나면 안 되는데 그걸 떠나버린 거예요. En la vida de Lot no tenía que haber apartado de su tierra de Canaán y no tenía que haberse apartado de Abraham, pero cuando se apartó, su vida terminó en ese momento. 더 이상 확장되지 않았습니다. Ya no se hacía más grande. 너와 내 가정이 구원을 받고 주변에 많은 영혼들이 구원받을 그 약속의 말씀이 롯을 통해서는 이루지 못했어요. La promesa de que tú y tu familia reciben la salvación y todo tu alrededor recibirán la salvación, esa promesa no se cumplió en la vida de Lot. 그러나 아브라함을 통해서 Pero por medio de Abraham, 아브라함 통해서는 다 이루었어요. por medio de Abraham, todo fue cumplido. 아브라함은 가나안 땅에 잘 머물렀거든요. Porque Abraham permanecía firmemente en la tierra de Canaán. 그리고 약속하신 복이 하나님이 그 아브라함을 통해서 그 복을 자기의 가족뿐만 아니라 주변의 많은 영혼들에게 전해진 거예요. Y esa bendición se predicaba hacia todas sus familias y hacia todo su alrededor. 그리고 지금 우리의 믿음의 조상이 된 거예요. Y ahora se hizo el antepasado de nuestra fe. 우리도 구원을 받으면 이제 아브라함과 같은 복의 근원이 된 거예요. Y una vez que recibimos la salvación, nosotros también nos convertimos en la origen de la bendición, como Abraham. 우리는 복을 주는 자들입니다. Nosotros somos quienes damos esa bendición. 기쁨을 주는 자들이에요. Somos quienes compartimos esa felicidad. 은혜와 평강을 주는 자들이에요. Somos quienes repartimos esa paz y esa armonía. 계속 포도 계속 나와요. Cada vez sale esta bendición. 여러분 맞습니까? ¿Es verdad? 복의 근원이 맞습니까? ¿Somos el origen de la bendición? 그렇지. Sí, es así. 성경 찾아보겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 갈라다 capítulo 3 versículo 8, 9. Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán
benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. 그 아브라함의 약속한 복 이제 우리에게 주셨고 그리고 복의 공장이 있죠. 복의 공장. Esa promesa que dio hacia Abraham ahora nos dio hacia nosotros. Así que ahora somos la fábrica de bendiciones. 예. 어디입니까? ¿Quiénes somos? 예수 그리스도죠. Es Jesucristo. 예? 예수 그리스도로 말미암아 이제 계속해서 끊임없는 복을 주시고 있어요. Por medio de Jesús nos está dando una bendición que no se seca. 예? Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice, Leamos juntos. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주십니다. Toda la bendición que espiritual que permanece, que está en los cielos, nos dio hacia nosotros. 우리 그걸 계속 공급받아야 돼요. Y nosotros tenemos que seguir recibiendo. 아브라함과 다윗에게 약속하신 거를 우리를 통해서 다 이루시는 분입니다. Es quien cumple todas sus promesas. 예? 그래서 우리는 복의 근원이 된 사람들. Por eso nosotros somos quienes fuimos el origen de la bendición. 다윗은 승리의 대표입니다. David es la imagen de la victoria. 우리도 구원받은 그리스도인들 아브라함에게 주신 약속, 다윗에게 주신 약속을 이루셔요. Y de la misma forma, Dios cumple esas promesas que dio hacia Abraham y hacia David en nosotros. 예, 승리할 수 있는 승리하는 삶을 살게 됩니다. Y podemos vivir una vida victoriosa. 예? 내가 구원받고 그 구원받은 말씀을 그대로 한번 전해 보세요. Una vez que recibimos la salvación, prediquen esa misma palabra hacia su alrededor. 그럼 구원받는다니까요. Entonces, cada vez hay más personas que la reciben, 물론, esa verdad. 물론 쉽지는 않습니다. Claramente no es fácil, 사단의 역사도 있기 때문에 porque Satanás también trabaja. 예? 한 사람이 구원받고 그 마음을 말씀을 지켜나가면요 주님이 일하셔요. Porque una vez que una persona recibe la salvación, Dios cumple su promesa. 한 가정이 구원받고 Si una familia recibe 주변 영혼들이 구원받고 y si su alrededor recibe la salvación, 그리고 주변에 교회가 생기는 거예요. entonces cada vez ahí se aumentan las iglesias. 교회가 생기는 거는 큰 일입니다. Y cuando se levanta una iglesia es un trabajo muy grande. 왜? ¿Por qué? 이제 많은 영혼들이 구원받을 것을 하나님 교회를 통해서 미리 약속해 주셨어요. Porque Dios nos prometió de antemano darnos esa iglesia. 예? 교회가 뭡니까? ¿Qué es una iglesia? 구원받은 그리스도인들이 함께 모여서 연합하는 것이 교회입니다. Si los cristianos salvos se juntan y se comparten y hacen comparten donde se permanecen juntos, eso es la iglesia. 함께 말씀을 배우고 Escuchamos juntos la palabra. 함께 동일한 기도로 Con la misma oración, 함께 동일한 복음을 전하는 compartimos y predicamos la misma bendición. 그러면 주님이 일하셔요. Entonces Dios trabaja 많은 영혼들이 주님께 돌아오는 거예요. y muchas almas vuelven hacia el Señor. 그것이 그리스도인의 삶의 방향과 목적이에요. Eso es el propósito y el camino de la vida cristiana. 여러분 중국의 선교 허드슨 테일러가 중국 선교의 아버지입니다. Taylor es el padre de la misión de China, 허드슨 테일러가 중국에 갔어요. porque Taylor fue a China, 지금의 중국 상하이 옆에 남경이라는 도시에 갔어요. fue hacia un lugar de China, hacia una zona de China, 거기서 전도가 돼가 중국 전역에 많은 중국인들이 구원을 받습니다. y desde ese lugar comenzó a predicar el evangelio, y desde ese lugar muchos recibieron la salvación. 한 사람의 그 영향력이 엄청난 거예요. Entonces es muy grande la obra que hace cada uno. 아담 한 사람으로 많은 사람이 죄인 됐고 Por medio de Adán, todos fuimos pecadores. 모든 인간이 영원한 지옥으로 향할 수밖에 없었습니다. Y todos estábamos en el destino de irnos hacia el eterno infierno. 그러나 예수 그리스도 한 사람으로 많은 영혼들이 구원을 받고 있습니다.
Pero por medio de Jesús, muchos están recibiendo la salvación. 지금도 마찬가지입니다. Hasta ahora también. 한 사람의 순종으로 하나님이 예, 더 많은 영혼들을 구원하시는 일을 하셨어요. Por medio de la obediencia del uno, Dios trabaja por muchas formas, de muchas formas. 거기에는 세상 지식도 필요 없어요. En ese lugar no necesitan sabidurías del mundo, 사마리아 여인은 구원받자마자 그 동네 수갈에 갔습니다. conocimientos del mundo, porque una mujer samaritana también fue hacia un lugar. 그가 외친 게 있어요. Y había una cosa que esa mujer gritaba. 뭘 외쳤을까? ¿Qué habrá gritado? 세련되게 전도했을까요? ¿Acaso habría predicado de una forma moderna? 그렇지 않았어요. No era así. 딱 외친 말이가 vamos, vamos 이거밖에 안 했어요. Solamente decía esta palabra, vamos, 예? 가서 보자. 와 봐라. 와 봐라. venga, primeramente vamos, 와서 들어보자 이거야. que escuchemos. 그거 왜 못해요? ¿Por qué no hacen? 예? 그 들어보게 하기 위해서 우리는 많은 기도도 하고 또 수고도 하는 거예요. Para que escuchen, nosotros hacemos muchos esfuerzos. 예? 때로는 맛있는 것도 사주고 A veces le compramos comidas ricas 때로는 선물도 주고 o a veces también damos regalos, compartimos regalos 때로는 도와주기도 하고 o a veces damos ayudas. 그리고 외치면 되는 거예요. Entonces también gritamos. 뭐라고? ¿Cómo? vamos, vamos. 같이 보는 거예요. Vemos juntos. 그 주님이 일하는데 Entonces Dios trabaja. 왜 그걸 안 하셔? ¿Por qué no lo hace? 그게 우리 삶의 목적인데 Eso es el propósito de nuestra vida. 구원받은 그리스도인들은 삶의 방향과 목적을 정확히 해야 돼요. Los cristianos salvos tienen que dejar claro sus caminos y sus propósitos de la vida. 때로는 전도하기 위해서 내 시간도 잘 조절해야 돼요. A veces para predicar también tenemos que controlar nuestros tiempos. 우리가 일을 위해서 삽니까? ¿Acaso vivimos para el trabajo? 먹기 위해서 삽니까? ¿Vivimos para comer? 뭘 위해서 삽니까? ¿Para qué vivimos? 왜 그걸 못해요? ¿Por qué no lo hacen? 같이 듣는 거 왜 못해? ¿Por qué no hacen de escuchar juntos? 이 말씀 나 다 알아. Yo conozco toda la palabra. 우리가 알아서 그걸 또 들었습니까? ¿Acaso escuchamos la palabra porque no lo conocemos? 아닌 거예요. No, no es así. 전도하기 위해서 사는 거예요. Vivimos para predicar. 같이 듣고 Escuchamos juntos 그 말씀 같이 나누고 y compartimos esa misma palabra. 그럼 구원받는 거예요. Entonces reciben la salvación 그걸 위해서 사는 거예요. y vivimos por eso. 그런데 너무 자기를 위해서 자기 개인을 위해서 쓰는데 왜 하나님을 위해서는 안 쓰냐? Pero si solamente viven por sí mismos, ¿por qué no viven por Dios? 네? 하늘의 별처럼 많은 영혼들이 구원받게 해주겠다는데 왜 그걸 안 하느냐? Si Dios ya prometió diciendo que se multiplicarán como las estrellas de los cielos, ¿por qué no lo hacen así? 그거 해야 돼요. Tenemos que hacer. 왜? ¿Por qué? 주님 언제 올지 우리가 어떻게 합니까? Porque ¿cómo sabemos cuándo va a venir Dios? 사마리아 여인은 그 한마디로 많은 영혼들이 구원받았어요. Por la palabra de la mujer samaritana, muchos recibieron la salvación. 전도하는데 세상 지혜가 필요합니까? ¿Acaso se necesitan conocimientos del mundo para predicar? 하나님은 전도에 미련한 것을 쓰신다고 돼 있어요. Dios dijo Dios dijo que usa para lo que sirve en el evangelio. 예? 하나님은 다윗과 같은 승리하는 삶을 약속해 주신 거예요. Dios prometió una vida victoriosa como David. 예? 우리가 삶의 방향과 목적을 올바로 할 때 주변 영혼들이 구원받지만 삶의 방향과 목적을 올바로 하지 않으면 주변 영혼들이 많은 영혼들이 고통 속에 살아가는 거예요. Si dejamos claramente nuestros propósitos y nuestros caminos de la vida, muchos reciben la salvación y muchos van van en el camino de gozo. Pero si no lo hacemos, muchos se pierden. 여기 마테오 23:15 dice
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues si entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué devoráis las causas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones? Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho la hacéis dos veces más hijo de infierno que vosotros? 여러분, 교인 하나 얻기 위해서 얼마나 다닙니까? 마귀는. ¿Cuánto trabaja Satanás para devorar a una persona? 예? 지금도 가짜 사단 마귀는요 다녀요. Hasta ahora, Satanás anda por todos los lugares. 예? 여러분 여호와 증인들 보세요. Miren a los hombres de la fe, 까만 옷 입고 더운데 a los que se declaran ser hombres de la fe, siempre se visten de ropas negras 다녀야 한다. y siempre recorren por algunos lugares, ¿no? 계속 다녀요. Cada vez andan por todos los lugares. 여호와 증인은 자기 구역을 정해가지고 계속 다녀 계속. Esos hombres siempre dejan sus lugares y andan por alrededor de esos lugares. 그리고 지옥 갈 영혼을 한 사람 더 만드는 거예요. Y traen a una alma más para llevar hacia el infierno. 우리는 Y nosotros, 왜 그거 안 해요? ¿por qué no lo hacemos? 아마 우리가 여호와의 증인처럼 다니면 아마 많은 영혼이 구원받을 거예요. Si andamos como esos hombres, muchas almas vendrían a la iglesia. 예? 다니지는 못해도 삶의 방향과 목적을 잊어버리면 안 돼요. Pero aunque no andemos como esos hombres, aún así no tenemos que olvidar el propósito y el camino de la vida. 교회는 그걸 위해서 기도하고 그걸 위해서 전도하고 살아요. Y la iglesia viven por eso y predican por eso. 교회 생활을 바르게 하면 그 뜨거운 마음을 갖게 돼요. Y si vivimos de esa forma, obtenemos ese corazón caliente. 우리가 서 있으면 주변 영혼들이 하나님이 보내줍니다. Y si estamos firmes, entonces Dios manda a muchas almas. 바울 사도는 복음 전하기 위해서 로마에 가길 원했습니다. Apóstol Pablo quiso ir hacia Roma para predicar. 그러나 바울은 로마에 갈 때 죄수의 몸으로 배에 실려서 갔습니다. Pero Pablo fue en la posición del prisionero al irse hacia Roma. 그 로마에 가는 배를 타고 그 많은 죄수들을 싣고 가는데 풍랑을 만나요. Y mientras que se iba en barco para entrar a Roma, vino una tormenta. 그 풍랑을 만나니까 그 안에 있는 모든 걸 다 버렸어요. Y como había tormentas, tenían que echar todo lo que había en el barco. 이제 간수장이들이 야 이제 이 죄수들이 도망갈지 모르니까 다 죽이자고 했어요. Por eso una de las guardias decían que mate a todos los prisioneros antes de que se escapen. 그러나 바울이 얘기합니다. Pero Pablo dijo, 이 풍랑이 배가 깨질지언정 이 276명은 한 사람도 손상되지 않을 것이라. aunque este barco se caiga hacia el mar, no se perderán ninguna de las personas que están sobre el barco. 왜 그랬을까요? ¿Por qué habrá dicho eso? 그 276명 중에 바울이라는 사람이 있는 거예요. Porque entre esas 276 personas estaba Pablo. 바울이 그들의 생명과 그들의 구원의 문제를 짊어지고 있는 거예요. Porque Pablo cargaba el problema del pecado de todas las almas que estaban en ese barco. 다 죽을 수 있지만 바울 때문에 그 276명은 사는 거예요. Aunque todos podían haber muerto a través de Pablo, todos mantenían su vida. 여러분 바울 때문에 그 많은 사람들이 살았던 거예요. Entonces, por medio de Pablo, todos ellos mantuvieron su vida. 마찬가지입니다. De la misma forma, 우리 구원받은 그리스도인 때문에 우리 주변 영혼들이 지금도 살아가는 거예요. ahora por alrededor mucha gente está viviendo. Por hermanos,
그런데 구원받은 그리스도의 삶의 목적과 방향을 잃어버렸던 거죠. Pero piensen que si pierden su camino y su propósito de la vida, 예? 요나는 니니어 성으로 가라고 그랬습니다. Dios dijo a Jonás que se vaya hacia Nínive 예? 니니어의 많은 영혼들이 구원받기를 원하는 거예요. y deseaba que muchas almas de ese lugar reciban la salvación. 근데 요나는 다시스 배를 타고 깊이 잠들어 버립니다. Pero Jonás se fue hacia un barco que se iba hacia Dacis y se durmió profundamente. 요나 때문에 배 사람들이 다 죽게 생겼어요. Y por Jonás casi mueren todas las personas que estaban en el barco. 왜? ¿Por qué? 요나는 삶의 방향과 목적이 바뀌어 있는 거예요. Porque el propósito y el camino de la vida de Jonás estaba hacia la otra dirección. 다윗 니니의 성으로 가서 전도해야 되는데 다시 성으로 도망가고 있으니 Tenían que ir hacia la ciudad de Nínive para predicar, pero se iba hacia el otro lugar. 요나 때문에 배에 있는 사람이 다 죽게 생겼어요. Por Jonás casi todos mueren. Casi todos estaban en el peligro de la muerte. 우리도 삶의 방향과 목적을 잃으면 요나처럼 됩니다. Y si perdemos el propósito y el camino de nuestras vidas, podríamos convertir como Jonás. 주변 영혼들 건질 기회를 갖지 못하는 거예요. No obtenemos esa oportunidad para salvar a todas las almas de nuestro alrededor. 우리가 정신 차리면 주변 영혼들이 구원받는데 Una vez que recibimos, una vez que estemos despiertos, las almas de nuestro alrededor reciben la salvación. 삶의 방향과 목적을 잃으면 주변 영혼들이 죽어가요. 죽어. Pero si perdemos ese propósito de la vida, todo nuestro alrededor se van acercando hacia la muerte. 우리는 복을 줄 수도 있고 Podemos dar la bendición. 죽어가는 영혼들을 살릴 수도 있고 Y también podríamos revivir a las almas que se están muriendo. 때로는 A veces, 삶의 방향과 목적을 잃으면 주변 영혼들이 죽어가는 거예요. si perdemos el camino y el propósito de la vida, todas esas almas se van muriendo. 하나님 우리에게 경고하십니다. Dios nos da advertencias. 저 지옥 가는 영혼들 부지런히 하지 않냐, 부지런히. Hasta todas esas almas que se dirigen hacia el infierno tienen diligencia. 우리도 그렇게 해야 되지 않겠냐 이거. Nosotros no tendríamos que tener esa diligencia. 네. 또 말씀합니다. Aquí también dice, Jeremías 22, 31. dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. 이 땅에 성을 쌓고 Si levantamos la ciudad en este mundo, 이 땅의 삶에 터를 쌓고 y si vivimos solamente en este mundo, 내일을 위한 준비를 하는데 y viven preparando el mañana, 주를 위한 준비는 안 해요. pero no preparan nada por Dios. 자기를 위해서 성을 쌓고 Y si solamente levantan castillos por sí mismo, 자기를 위해서 먹고 사는 거는 준비하면서 y le importa comer y dormir por sí mismo, 하나님 위한 준비를 pero no preparan nada por Dios. 예루살렘이 멸망한 이유는 의인이 없었어요. La razón de la caída de Jerusalén era porque no había ningún justo en ese lugar. 예루살렘에 멸망한 걸 의인 한 사람이 있었으면 멸망하지 않았어요. Si hubiera tenido un justo, Jerusalén no habría caído. 소돔 고모라 성이 의인 10사람이 없어 멸망했어요. En Sodoma y Gomorra cayó porque no había 10 justos. 구원받은 그리스도인들이 정말 바르게 살지 않는다면 우리 주변이 다 무너집니다. Si los cristianos salvos no viven firmemente, entonces todo nuestro alrededor se va cayendo. 나를 위한 계획을 세우지 말고 No tengan planes solamente por sí mismos. 자녀들을 위한 계획을 세우지 말고 No tengan planes solamente por sus hijos. 삶의 방향과 목적, 하나님을 위한 계획을 세워야 돼요. Sino tenemos que tener planes y propósitos por Dios, por la voluntad de Dios. 올해는 En este año, 하나님이 내게 주어진 시간 더 주님께 드리자. el tiempo permitido por Dios, voy a usar más por Dios. 올해는 Este año, 교제 시간 정성 들여서 한번 참여해 보자.
Voy a hacer todo lo posible para participar en todas las comuniones. 바쁜 일이 있어도 Aunque tenga muchos trabajos. 왜? ¿Por qué? 삶의 방향과 목적은 우리 하나님이고 Porque todo nuestro propósito y plan es hacia Dios. Probamos. ¿Eh? Por obedecer, probamos qué cosa viene. 올해는 En este año 예? 우리 주보 나온 거 있잖아요. ya tenemos todas las noticias en el anuncio. 하나하나 해보자. Que hagamos cada uno de estos. 모임도 하나하나 정성스럽게. A cada reunión. 세상이 아주 우리를 가만두지 않아. El mundo no nos deja en ningún momento. 우리를 끌어당겨요. Cada vez nos jala. 왜 끌려가요? Pero ¿por qué somos llevados hacia el mundo? 예? 우린 자존감을 세워야 돼. Nosotros tenemos que estar firmemente. 예? 그대의 마음을 맞춰줄 게 아니야. 우리 하나님의 마음을, 하나님을 기쁘게 해야 돼. No tendríamos que estar mirando el corazón de cada uno de ellos, sino tenemos que ver cómo alegrar a Dios. 사람들 아무리 마음 맞춰줘 그 마음을 미래줄 수 없고 그들을 다 맞출 수 없는 거예요. Aunque estemos mirando a los corazones de cada uno de ellos, no podríamos estar alegrando a todas las personas o no podríamos dar consolaciones a cada una de esas personas. 하나님께 고정해야 돼요. Solamente tenemos que mirar a Dios. 그래야 복을 받아. Y de esa forma recibimos bendiciones. 그래야 복을 줄 수 있어요. Y de esa forma nos puede dar bendición. 우리는 복 주는 자는. Nosotros somos quienes damos bendiciones. 네. 또 말씀합니다. Aquí también dice, 로마노스 1, 5, 19, 20. dice, porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 우리의 순종이 하나님의 나라가 확장된다는 거 잊지 말아야 돼요. No tenemos que olvidar que por nuestras obediencias se amplía. 우리는 전도를 위한 삶의 목적뿐만 아니라 연약한 자를 세우는데 그리스도인의 삶의 목적입니다. Se amplía el mundo de Dios. Así que no solamente vivimos en este mundo, sino vivimos por la voluntad de Dios. 가정에 아이가 태어났습니다. En una familia, digamos que nació un niño, 온 가족이 돌보지 않겠어요? entonces toda la familia no se encargaría de cuidar al niño. 네? 그 아이가 올바로 자라도록 부모뿐만 아니라 할아버지, 할머니 다 돕지 않겠어요? Los padres y los abuelos y toda la familia no lo ayudaría al niño para que se crezca para que se crezca. 그게 우리가 해야 될 일인 거예요. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. 네? 구원 받았으면 어떻게 해야 돼요? Cuando recibimos la salvación, ¿qué tenemos que hacer? 잘 자라겠지. Se crecerá naturalmente. 그렇지 않아요. No es así, 손이 가야 돼요. sino tenemos que cuidarlo, 도와줘야 돼요. tenemos que ayudar 또 응원해야 돼. y también tenemos que animarlo. 그래서 구원받은 그리스도인들은 전도뿐만이 아니라 시간 될 때마다 연약한 자를 세우는 일을 해야 돼요. Por eso los cristianos salvos cada vez tienen que esforzarse para levantar a las almas débiles. 우리 자녀들 전도만 끝날까요? ¿Acaso solamente si predicamos a nuestros hijos, entonces eso será el fin? 바울사들은 내가 또 해산하는 수고를 한다. Apóstol Pablo dijo que cada vez tiene sufrimientos de dar luz a un hijo. 그것은 연약한 자를 세우는 거예요. Eso significa levantar a las almas débiles. 그 일을 위해서 사는 거예요. Y para eso vivimos. 여기 또 말씀하죠. Colosenses capítulo 1, 28, 29. Dice, a quien anunciamos, vamos a leer juntos, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 바울사도 말씀하죠. Apóstol Pablo dijo 하나님의 역사를 위해서 힘을 다한다는 게 있습니다. que por el trabajo de Dios hace todo su fuerza.
전도뿐만이 아니라 세우는 거 더 힘들어요. No solamente para predicar, sino levantar a una alma. Eso es más difícil que 그것도 predicar. 해야 돼. Pero también tenemos que hacer eso. 누가 해? ¿Quién lo hace? 내가 전도한 사람 내가 짊어져야 될 거 아니에요. Si yo lo prediqué, entonces yo tendría que cargar esa carga. 그게 그리스도인의 목적인 거예요. Eso es el propósito de la vida de los cristianos. 네. 그래서 우리는 교회 안에 임원들을 세우고 그 임원들을 통해서 주변 영혼들 돌보고 또 혼자 안 되면 또 요청하면 또 지원하고 그러는 거예요. Por eso en la iglesia levantamos a los líderes y por medio de los líderes ayudamos a los débiles del corazón y de esa forma cada vez se crece la iglesia. necesita ánimo. 그래서 전도하고 세우는 거예요. 세우는 거. Y de esa forma cada vez predicamos y lo levantamos. 네. Segundo Timoteo 3, 15, 17. Dice, y que desde la niñez y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 성경은 구원을 알게 하고 En la Biblia habla, nos hace sabio para la salvación. 성경을 통해서 교훈하십니다. Y por medio de la Biblia nos enseña 책망하십니다. y nos critica 그리고 교육하는 거 바르게 살아요. y nos enseña para que vivamos correctamente. 하나님의 사랑. Eso es el amor de Dios. 네? 한 주 안 왔다 그러면요. 가세요. Entonces, si alguien no vino una semana, entonces váyanse por él. 가서 앉아서 차 마시면서 왜 못 왔나? 차 마시면서 아니 뭐 해보세요. Vayan por él y también tomando un té, hablen de por qué no vino. 네? 그리고 안 되면 네? 또 교회 요청하고. Y si no, cada vez pidan ayuda hacia la iglesia. 그래서 세워야 돼요. Y de esa forma tenemos que levantar. 네. 또 에페시오스 4, 14, 15, 16. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para que engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 자, 그리스도의 삶의 방향과 목적이 뭐라고요? ¿Cuál es el camino y el propósito de la vida cristiana? 열심히 전도하고 Predicar fuertemente, 세우고. levantar a otros. 근데 구원을 받으면요. 마음이 있어요. Pero una vez que recibimos la salvación, tenemos ese corazón. 예, 조금만 도와주면 돼요. Solamente tenemos que ayudar un poco. 근데 구원을 받아도 전혀 안 움직여. Pero aunque recibe la salvación, no se mueve. 그럼 뭐예요? Entonces, ¿cómo somos? 정말 구원 받았을까? ¿Verdaderamente habrá recibido la salvación? 간증은 잘해. Da muy buenos testimonios. 왜? 머리로 다 이해하니까. ¿Por qué? Porque ya sabe todo por su cabeza, 근데 여기로 안 내려왔어. pero no vino hacia su corazón. 안 움직여. No se mueve. 진짜 구원 받았을까? Entonces, ¿verdaderamente habrá recibido salvación? 주님은 예, 고쳐줄 때 반드시 힘을 주신다고 그랬어요. Dios da fuerza cuando corrige a uno. 예. 침상을 메고 예. 환자들 고쳐주고 침상 짊어지고 가라고. Hasta el paciente que vino echado en la cama, Jesús lo sanó. Y ese paciente que fue sano se salió llevando su cama. 앉은 병이를 일으켜 세웁니다. A los que no podían caminar, les hacían caminar. 힘을 주셔요. Da fuerza. 왜 안 움직일까요? Pero ¿por qué no se mueven? 아직 구원이 덜 된 거예요.
porque todavía falta la 그럼 salvación. 어떻게 해야 돼? Entonces, ¿qué hay que hacer? 다시 말씀드려요. Otra vez hay que recibir la salvación. 언제까지? ¿Hasta cuándo? 구원받고 Hasta recibir la salvación. 그 마음에 하나님을 향한 마음을 가질 때까지. Y hasta que tengan ese corazón por Dios. 우리 그걸 위해서 해야 돼. Y nosotros tenemos que trabajar por eso. 같이 듣고 Escuchamos juntos 같이 교제 안에 참석하고 y participamos en la misma comunión, 근데 잘 안 돼. pero no se hace muy bien. 어떻게 해야 돼? ¿Qué hay que hacer? 또 다시 들어야 돼. Otra vez tenemos que escuchar. 우리가 지식이 없어 전도를 못 합니까? ¿Acaso no predicamos porque no tenemos conocimientos? 기도하는 거예요. No, tenemos que orar 하나님이 그 마음속에 구원을 주기를. para que Dios agarre su corazón, 하나님이 그를 일으켜 세우기를. para que Dios lo levante. 우리는 그 일에 봉사하는 자입니다. Y nosotros somos quienes servimos en ese trabajo. 중간 역할을 하는 거예요. Somos quienes estamos en medio entre Dios, entre el Señor y esa persona. 그게 그리스도인의 삶의 목적이에요. Eso es el propósito de la vida cristiana. 저는 한국에 있을 때 자매인들이 4번을 들어요. 4번. Cuando yo estuve en Corea, las hermanas escuchaban 4 veces. Al día, ¿cuántas veces seminario? 4 veces. 누가 하나 말씀 들어? 그러면 임원이 조장이 가서 같이 말씀 들어줘. Si alguien escucha la palabra, entonces la mayoría de todos los distritos se juntan para escuchar juntos. 또 듣는데, 또 가. Y si en otro lugar hay otro seminario, entonces otra vez van a ese seminario. 그렇게 해서 4번을. Y de esa forma escuchaban 4 veces. 누가 그 봉사를? Pero ¿quién hace ese servicio? 누구를 보냈고? ¿A quién enviaré? 아예 난 바빠. Ah, yo estoy ocupado. 누가 하냐 이거. Entonces, ¿quién lo hace? 저도 죄 복음 들을 때는 같이 하려고 노력합니다. Yo también siempre me esfuerzo para escuchar juntos, 시간이 없어요. pero aún así no tengo mucho tiempo. Pero evangelio sí o sí quiere ir. ¿Por qué? Una alma como valora el mundo. Una alma valora el mundo. 여러분 이거 투자해야 돼요, 안 해야 돼요? ¿No tendríamos que invertir por esto? No invertir o invertir. Invertir o no. Invertir. Mi tiempo sacar, hay que meter. 하나님 만날 때 박수 쳐줍니다. Entonces, cuando veamos a Dios, Dios nos aplaude. 이 세상에 수많은 사람들이 계획 세우는 거는 하나님은 안 받아. Muchos planes que preparan en este mundo, Dios no la recibe. 저 아르헨티나 대통령이 1년간 계획 세우고 이 시에서 1년 동안 하는 일 그거 다 하나님 안 받아요. 다 불살릴 거예요. 불살릴. Aunque el presidente de Argentina esté planeando durante todos sus planes de un año, aún así Dios no la recibe. 그러나 구원받은 그리스도인들 한 사람 영혼 전도할 때 쓰는 시간, 마음, 물질 이건 받으셔야 돼요. Pero aún así Dios recibe todo el tiempo y todo lo que usa los cristianos para predicar a una alma. 찾으세요. Busquen 그 일에 투자하세요. y inviertan todo por ese trabajo. 그리고 그 영혼이 구원받는 걸 보셔요. Y miren cómo una alma recibe la salvación. 그게 내가 사는 삶의 목적이에요. Eso es el propósito de la vida. 또 말씀합니다. Y también dice, Salmos, pues segundo Corintios 3:17. porque el Señor es el Espíritu y donde está Él, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 잠시 후면 우리는 이제 다 내려놓는 가야 돼요. En un rato tenemos que dejar todo y irnos hacia enfrente a Dios. 여러분 집, 여러분 차, Toda su casa, todo el coche, 여러분 모든 것들 다 내려놔요. todo tienen que dejar en este mundo. 우리 가야 돼요. Y tenemos que ir.
준비하셔야죠. Tienen que preparar. 이 땅에다가 쌓아놓고 갈 거예요. ¿Acaso vivirán dejando todo vivirían por las cosas que se van a dejar en este mundo? 새로! 새로. 참. 빨리 바꿔야 돼요. 빨리. Rápidamente la tenemos que cambiar 하늘의 것을. para las cosas del cielo. 어떤 사람 평생 쓸 돈 벌어놓고 가방에다 짊어지고 있는데 버리는 행세를 해요. Un hombre llevaba todo el dinero, un montón de dineros ahorrados para usar durante toda su vida y se murió en la mitad del camino. 죽었어요. Se murió. 돈도 써보지도 못하고 가방에 있는 그대로 놓고 갔어요. Ni siquiera pudo usar ese dinero. Nada más dejó en el medio del camino y se fue y se murió. 우리 먹고 사는데 지장 없으면 나머지 하나님께 바꿔야 돼요. 빨리. Si no tenemos problemas en comer y en dormir, entonces todo lo otro tenemos que dar hacia Dios. 이 땅의 것을 위해서 투자하지 마세요. No inviertan todo para este mundo, 하늘을 위해서 투자하세요. sino inviertan todo para las cosas celestiales 그리고 그걸 위해서 시간을 쓰세요. y usen sus tiempos para esas cosas. 또 시편에도 말씀합니다. Y también dice en Salmos, 읽어주세요. dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Entenderás tu mano y me salvará tu diestra. 우리가 삶의 방향과 목적을 올바로 하면 내 주변의 많은 사람들이 다 구원받으며 점점 완전해져요. Si dejamos claramente nuestro propósito y camino de la vida, cada vez las personas de nuestro alrededor reciben la salvación. 고난, Es un sufrimiento ese camino. 오로가 나타나기 전에 많은 불순물 제거하죠. Antes de sacar el oro, necesita muchos esfuerzos para que salga el oro. 우리의 이 찍기, 육체 그 제거해야 돼요. 계속. Cada vez estas características y nuestros errores del cuerpo tenemos que ir sacando de a poco. Job 23, 10 dice. 읽어주세요. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. 이 오로, 피노 오로는 더 두들기고 더 불에다 넣어야 돼. Para sacar un oro puro, se necesita muchos tiempos. 또 Pedro, primero Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. 점점점 더 거룩해지고. Cada vez más se hace santo. 점점점 더 완전해지고. Cada vez más se hace completo. 점점점 더 강해지고. Cada vez más se fortalece. 점점점 소망이 커지고. Y cada vez se agranda se hace más grande su esperanza. 점점점 내 시간과 마음과 물질을 하나님께 드리는 거예요. Y cada vez más invertimos nuestros tiempos y nuestras cosas hacia el plan de Dios. 주님 오실 때 잘했다 그럴 겁니다. Entonces, cuando en el día en que veamos al Señor, el Señor nos dirá, qué bien que lo hiciste. Romanos 5, 3, 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. 이 땅에 마테리얼 가지고 물론 기뻐할 수 있어요. Con los materiales de este mundo, claramente podríamos estar contentos. 잠시인 거예요. Pero todo eso son momentáneos. 우리 영원한 기쁨으로 바꿔야 돼요. Tenemos que invertir, tenemos que cambiar a las cosas eternas. 다니엘서도 이렇게 말씀합니다. En Daniel también dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos encenderá, pero los entendidos comprenderán. 자꾸 해보세요. Cada vez intenten. 올해는 주를 위해서 살자. En este año voy a vivir por Dios. 이제 벌써 지났어요. Ya pasó un mes. 언제까지 우리가 머뭇거리고. ¿Hasta cuándo estarían en ese mismo lugar?
언제까지 내 스케줄 가지고 살아갈 거예요? ¿Hasta cuándo vivirán solamente por sus planes? 요 스케줄 뿌리면 Primeramente, sería ese plan. 플란. Después mi plan, mi familia. No cambio 뿌리면 esto. probamos. 좀 쉽지 않아요. No es muy fácil. 갑자기 일도 생길 수 있고 De repente podría haber más trabajos. 또 갑자기 주변에 사람들을 또 봐야 될 때가 있고 Y hay momentos en que de repente, en que tenemos que ver a otras personas. 그거 다 내려놔야 돼요. Todo eso tenemos que dejar. 산티아고 1 읽어주세요. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga para la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 때론 부유하게 되시오. A veces nos llena 때로는 가난하게 되주시오. o a veces nos permite pobrezas, 상관없어요. pero aún así no importa. 풍요로울 때도 있으면 가난할 때도 있어요. Cuando hay momentos en que nos llena, también hay momentos en que somos pobres. 삶의 방향과 목적을 가지고 너무 중요한 겁니다. Es muy importante tener ese propósito y ese camino de la vida. 그걸 잊으면 안 돼요. No tenemos que olvidar. 왜? ¿Por qué? 주님을 따라가야 돼요. Porque tenemos que seguir a Dios, al 주님의 Señor. 십자가를 져야 되면 Tenemos que cargar esa cruz. 많은 믿음의 선지들이 그 길을 갔어요. Muchos antepasados de la fe fueron por ese camino 그리고 그 길을 묵묵히 이뤘습니다. y cumplió ese camino 약속을 다 받아냈어요. y recibió todas las promesas. 우리는 어때요? ¿Cómo somos nosotros? 우리도 약속한 것들 다 받아내야죠. Nosotros también tendremos que recibir todas sus promesas. 걱정할 거 없어요. No hay cosa para preocuparse. 세상이 우리를 삼킬 수 없고 El mundo no nos puede devorar. 잠시는 우리를 몰래시다 할지언정 하나님의 약속은 이루어갑니다. Aunque nos moleste por algunos momentos, aún así vivimos para cumplir la voluntad de Dios. 믿고 Creyendo, 쫓아갑니다. seguimos ese camino. 올해는 나의 삶의 방향과 목적을 하나님께 딱 주는 거예요. En este año, dejamos todo nuestro plan y propósito y camino hacia Dios. 다 이루어주시고 Entonces todo nos cumple todo. 그거를 많은 믿음의 사람들이 성경을 통해서 우리에게 보여줍니다. Y muchos antepasados de la fe nos mostró a través de la Biblia. 지금도 Hasta ahora, 계속 이어지고 있어요. cada vez se está siguiendo ese mismo camino. 잊지 마세요. No se olviden. 전에 잘하고 잘못하고 소용없어. No importa, aunque hayan vivido mal o aunque hayan tenido errores en el pasado. 지금 지금 새 마음을 가지고 새롭게 시작하세요. Teniendo un nuevo corazón, hagan un nuevo comienzo. 잘한 건 옛날 거 잘한 건 하나님이 다 기억하셔. Todo lo que han hecho bien en el pasado, Dios lo recuerda. 못한 거 내려놓고 새 마음. Pero todos los errores o todas las cosas malas que hayan hecho, dejen hacia atrás. Y con un nuevo corazón. 지금은 Porque Dios, lo que Dios pide es ahora. 올해 우리에게 시간을 주셨죠. Nos permitió tiempo en este año. 올해 모두 다 삶의 방향과 목적을 정해서 달려야 돼요. Entonces, teniendo esos planes y propósitos y caminos, tenemos que seguir hacia adelante. 주님 우리에게 약속한 거를 다 이루어줄 거예요. Entonces Dios cumplirá todas sus promesas. 그래서 올해는 더 많이 영혼이 구원받고 이 자리를 꽉 채우기를 저도 기도하고 있습니다. Por eso en este año yo también estoy orando mucho para que todo este lugar se llene 그걸 위해서 준비해요. y preparamos 계획 세우고 y planeamos.
있습니다. Lo estamos haciendo de esa forma. 그리스도인이 조금만 더 부지런하고 조금만 더 다니면요. 여기 연약한 자들 다 세웁니다. Solamente teniendo un poco más de diligencia y si nos andamos un poco más, podríamos llenar todo este lugar. 일을 하려고 하는데 일할 사람이 없어. Estamos por trabajar, pero si no hay personas para trabajar, 하나님, 일꾼 보내주십시오. Dios, mándenos obreros 네. para trabajar. 예, 주님 제가 여기 있습니다. Sí, Dios, yo estoy aquí. 사용해 주십시오. Úseme, por favor. 부지런해요. Tenemos que ser diligentes. 게으른 사람 마귀도 안 써. Hasta Satanás no usa a los perezosos. 올해 우리 가족들 더 많은 가족들이 구원받기를 소망합니다. Por eso deseo mucho para que muchas familias reciban la salvación en este año. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 구원하시고 Nos salvaste 하나님 영광으로 살 수 있도록 우리에게 기회 주심을 감사합니다. y damos muchas gracias por permitirnos este año, por vivir por ti, Señor. 올해 우리에게 주어진 시간들 주를 위해서 사용할 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir todo este tiempo que nos permitiste por ti, Señor. 주님, 새로 구원받은 주의 자녀들을 하나하나 일일이 세워주시기를 주님께 간구합니다. Te pedimos, por favor, que levantes a muchas almas que están hacia nuestro alrededor. 그 일을 위해서 우리를 사용해 주시고 Úsenos por ese trabajo 우리를 변화시켜 주옵소서. y cámbienos, por favor. 주님 오실 날 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 자들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos verte con gracia y gozo y felicitaciones. 이 복음이 우리 가족과 우리 주변 영혼들 널리 전도될 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que este evangelio se pueda predicarse hacia todo nuestro alrededor. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.